Tengo el gusto de presentar hoy la intervención de Jean-Michel Vive en la APM, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, lugar al que fue invitado para hablar de la voz. El aporte de Jean-Michel Vive, más allá de la ópera y de la voz de los castratis en el contexto en el que se dio, con todas sus implicaciones, está en precisar un poco más sobre lo que es la voz áfona. Voz que no se reduce a lo que sale de la boca, voz que queda sacrificada por la presencia de la palabra, una manifestación del real que queda más ubicado en el timbre de la voz. Y por supuesto, la riqueza está en todas las cuestiones que suscita en todo esto. Esta presentación del libro y doy la palabra al presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Julio Casillas. Buenos días, bienvenidos. Es un libro muy importante, además de original, muy creativo. La voz en el diván, música sacra, ópera y tecno. Yo creo que vamos a escuchar cosas muy interesantes desde un lugar distinto, diferente. El autor es Jean-Michel Vives, de Francia, está aquí con nosotros. Va a coordinar la mesa y hará todas las traducciones también Judith Harders, que es la directora del comité científico de nuestra asociación. Y bueno, bienvenidos, creo que tenemos más público a nivel híbrido, entonces bueno, todos bienvenidos y empezamos. Todos los micrófonos tuyos, Judith. Muchas gracias. Yo me voy a poner acá para ver. Ok. Jean-Michel Vives, bienvenue à APM. Je vais faire une très petite présentation de votre personne. Voy a hablar en español para ustedes. Voy a presentar rápidamente a Jean-Michel Vives. Practica el psicoanálisis en Francia, en la ciudad de Toulon, en el sur. Es un gran conocedor del mundo de la música, de la ópera, y tengo entendido que canta, ¿no? Y chante. Tiene varias publicaciones alrededor de un tema que, por supuesto, tiene que ver con el libro que vamos a presentar hoy, La voz en el diván. Otro libro de Jean-Michel se llama Las voces de la creación o El psicoanálisis sorprendido por el arte. Es un tema, ¿no? Tengo entendido también que ha participado en varias obras de teatro, El retorno del desierto de Jean-Marie Cortés, una de Brecht, Don Giovanni de Mozart. Donc c'est un monde que vous connaissez bien, es un mundo que conoce muy bien, y pues le damos la palabra. Vamos a ir en un ritmo de traducción, digamos, va a hablar Michel, voy a traducir, ¿no? Va a haber un ritmo que vamos a ir encontrando a medida que se va desarrollando este encuentro, y ustedes por Zoom pueden hacer algunas preguntas vía el chat para que puedan conversar también con Michel. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Estoy muy contento de estar hoy en día con ustedes et de pouvoir vous présenter mon livre et au-delà mes travaux. y de poder presentar mi libro y más allá también mi trabajo. Alors je vais profiter du fait que je m'adresse aujourd'hui à des psychanalystes. Voy a aprovechar el día de hoy que estoy frente a psicoanalistas pour pouvoir effectivement articuler les choses un peu plus précisément para poder articular más precisamente, digamos, algunos asuntos en torno a la voz autour de cette question de la voix en psychanalyse. Alrededor de este tema que es la voz en psicoanálisis. Alors pour cela, je partirai d'une citation de Lacan de 1972. Para esto voy a arrancar con una cita de Lacan de 1972. Extraite de L'Étourdi. Extraída o sacada de L'Étourdi, que es, digamos, como el distraído, pero también lo han traducido a veces como el aturdido y han hecho el juego de palabra, porque en francés ocurre con L'Étourdi, que es el aturdicho, los juegos de palabras, ¿no?
Alors voici ce que nous propose Lacan dans ce texte. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. La frase de Lacan dice lo siguiente, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Dans cette citation, en fait, Lacan articule 3 niveaux de façon extrêmement importante, impliqués dans l'acte de parole. En esta cita lo que hace Lacan es que implica 3 dimensiones diferentes en el acto de la palabra. Le dit, El decir, le dire lo dicho, el decir et l'entendu. y lo escuchado. Donc le langage se situe dans une constante tension El lenguaje se encuentra en una perpetua tensión entre le sens entre el sentido et la musicalité, y la musicalidad, où la voix ne se situe pas toute du côté du sonore. donde la voz no siempre se sitúa del lado de lo sonoro. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important si on veut comprendre Y esto es un asunto muy importante si queremos entender ce qu'est la voix pour la psychanalyse d'orientation lacanienne. lo que es la voz para el psicoanálisis de orientación lacaniana. En effet, pour Lacan, la voix ne se réduit pas à ce qui sort de ma bouche. En efecto, para Lacan, lo que llama la voz no se reduce a lo que sale de mi boca. Il convient en fait d'appréhender la voix comme objet pulsionnel, Tenemos que entender entonces la voz como un objeto pulsional, et cet objet pulsionnel, pour Lacan, il va le qualifier d'aphone. y ese objeto pulsional para Lacan lo va a nombrar como áfono. Alors, ce n'est pas simplement une provocation de Lacan No es solamente una provocación de Lacan de qualifier la voix d'aphone, de calificar la voz de áfono, mais en fait, ce que Lacan tente de nous faire entendre à partir de là, pero lo que intenta Lacan hacernos escuchar a partir de eso c'est que la voix es que la voz est à entendre comme ce qui porte et indique la présence du sujet es lo que lleva e indica la presencia del sujeto, de l'énonciation el sujeto del enunciado, et donc du désir qui le fait exister. y entonces del deseo que lo hace existir. À partir de là, A partir de esto, on peut dire que la voix peut être supportée se puede decir que la voz puede soportar par toute partie du corps qui est impliquée dans un acte d'énonciation. que la voz soporta todas las partes del cuerpo que están implicadas en un acto de enunciación. C'est ce qui amène Lacan, dans le séminaire 2, à parler de la voix du sourd-muet. Es lo que lleva a Lacan a hablar en el seminario 2 de la voz del sordo mudo. Là encore une fois, ce n'est pas une provocation de Lacan, Ahí otra vez no es una provocación de Lacan, c'est simplement en fait pour nous faire percevoir que l'engagement corporel, gestuel du sourd-muet es para hacernos percibir que la puesta, digamos, del cuerpo en la expresión del sordo mudo, está todo el cuerpo involucrado en este hablar, le ballet des mains el baile de las manos est effectivement le support es el soporte, qui va être utilisé pour donner de la voix. es el soporte que va a ser usado para dar voz al sordo mudo. À partir de là, on peut dire que la voix, A partir de ahí podemos decir que la voz c'est cette partie du corps que je suis amené à céder es una parte del cuerpo, digamos, obligado a ceder, la voz, pour pouvoir effectivement produire un énoncé de parole. para poder producir un enunciado de palabra. Tengo que renunciar a la voz. Voilà. Donc en gros, on pourrait dire que la voix, Entonces podríamos decir que la voz c'est ce que je suis amené à sacrifier sur l'autel de la parole. es lo que estoy llevado a sacrificar en el altar de la palabra. Donc à partir de là, ça peut être effectivement quelque chose qui aura pour support le geste, le regard, Entonces en estos casos viene a haber soportes, ¿no?, que van a acompañar esto, los gestos, la mirada ou
O, la voix au sens le plus traditionnel du terme. o la voz, como lo entendemos desde el sentido común tradicional, digamos. Cette notion, Lacan l'avait déjà pressentie en 1958 dans le séminaire 6. Esta noción de voz, Lacan lo anticipó en el seminario 6 en 1956. 8. Ah, pardon, 8. En 1958. En fait, voilà ce que nous dit Lacan concernant la voix. C'est une des premières annotations concernant cette question-là. En el seminario 6 es una de las primeras anotaciones en relación a entender la voz desde ahí. Lacan nous dit communément le sujet produit la voix. Lacan dice ahí que el sujeto produce la voz. Je dirais plus, Diría más, la fonction de la voix fait toujours intervenir dans le discours la función de la voz hace intervenir siempre en el discurso le poids du sujet, el peso del sujeto, son poids réel. su peso real. Alors là, il y a une indication qui est absolument essentielle. Ahí hay una indicación esencial. Il faut bien sûr bien faire attention, le terme de réel tel que l'utilise Lacan à cette époque-là n'est pas l'équivalent de ce qu'il utilisera à la fin de son enseignement. Hay que tener cuidado en lo que acabamos de mencionar, que la palabra real en este ejemplo del seminario 6 no es a lo que nos referimos años después con el real. Mais il y a malgré tout une indication tout à fait précieuse, Pero hay una indicación muy precisa e importante, c'est que la voix, c'est la manifestation du réel du sujet. es que la voz es la manifestación del real del sujeto. En 1965, dans le séminaire 12, En 1955, en el seminario 12, Lacan va reprendre cette question et va nous permettre de la préciser un peu plus. Lacan va a retomar esta pregunta y la va a precisar. Je cite Lacan, Cito a Lacan: le langage n'est pas un code. el lenguaje no es un código, Précisément precisamente parce que dans son moindre énoncé, porque en el mínimo enunciado il véhicule avec lui le sujet présent dans l'énonciation. vehicula con él el sujeto presente en la enunciación. Donc, cette question de la voix, Esta pregunta por la voz, on le voit bien, Lacan l'articule directement à la dimension du sujet. lo vemos bien, Lacan lo articula a la dimensión del sujeto. Et c'est ça qui va lui permettre de construire un peu plus tard Eso le va a permitir a Lacan construir un poquito más tarde la question de la pulsion invocante. la cuestión, la pregunta o el concepto de la pulsión invocante. Alors cette question de la pulsion invocante, c'est vraiment une invention lacanienne. Esta idea de la pulsión invocante es generado por Lacan, es un invento de Lacan. Vous le savez, Freud avait isolé certains objets de la pulsion. Freud, ustedes lo saben, en su texto Pulsión y Destino de Pulsión, aisló algunos objetos de la pulsión. Il avait pressenti l'existence de la pulsion scopique, Freud presintió la importancia de la pulsión escópica, puisqu'il parle de la pulsion de regarder dans son texte de 1915. Ya que habla de la pulsión del mirar en su texto de 1915. Mais c'est Lacan qui va isoler de façon tout à fait précise Pero es Lacan quien va a aislar de manera muy precisa la question de la pulsion scopique qui concerne le regard la pregunta sobre la pulsión escópica que concierne a la mirada et la pulsion invocante qui concerne la voix. y la pulsión invocante que concierne a la voz. La voix où je l'ai décrit précisément avant. La voz como la describimos en un primer momento desde Lacan, ¿no? No la voz desde el sentido común, no lo que sale de mi boca. En fait, cette pulsion invocante, En el fondo, esta pulsión invocante, Lacan va l'articuler à ce qu'il va appeler le désir de l'autre. Lacan lo va a articular en relación al deseo del otro. Il en fait d'ailleurs un objet du désir. Hace de esa pulsión invocante un objeto del deseo. La voix
il fait de la voix un objet du désir. Hace de la voz un objeto de deseo. Là où il avait situé le sein et les fesses, du côté des objets de la demande. Donde había ubicado los objetos, Les objets seins et fesses, los objetos de pecho y heces, du côté des objets de la demande. del lado de los objetos de la demanda. Donc il y a des objets de la demande et des objets du désir. Hay objetos de la demanda, que serían el pecho y las heces, y objeto del deseo, que sería la voz Et également le regard. y la mirada. Et Lacan nous fait remarquer de façon tout à fait intéressante également Y Lacan nos explica de manera muy interesante que ces objets du désir, ce sont aussi les objets du délire. que estos objetos del deseo también son objetos de delirio. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les objets qui sont impliqués dans les manifestations délirantes, comme l'hallucination visuelle ou l'hallucination acoustique. Son objetos que están involucrados en manifestaciones delirantes, como puede ser la alucinación visual o la alucinación acústica. Donc, si on parle de la voix, puisque je suis là aujourd'hui pour parler de cela, Entonces, si hablamos de la voz, porque estoy aquí hoy para hablar de la voz, Lacan nous dit que la pulsion invocante articule le sujet à l'autre de manière spécifique. Lacan nos dice en relación a la voz que la pulsión invocante articula el sujeto al otro de manera muy específica. C'est ce qu'il nomme le désir de l'autre. Es lo que nombra el deseo del otro. Alors, désir de l'autre qu'il faut entendre dans la double dimension Deseo del otro que hay que entender en la doble dimensión du désir que l'autre manifeste pour moi et du désir que je manifeste pour l'autre. del deseo que el otro manifiesta para mí y del deseo que yo manifiesto por el otro. Et à partir de cette double dimension, Y a partir de esta doble dimensión apparaît quelque chose que Lacan ne définit pas précisément, mais que je repère chez lui, aparece algo que Lacan no define precisamente, pero que yo puedo anticipar. c'est ce que j'appelle la question de l'adresse. Es lo que yo llamo la cuestión de la dirección. Oui, c'est ça. Donc cette modalité pulsionnelle de la pulsion invocante Esta modalidad pulsional de la pulsión invocante se manifesterait à partir de la question de l'adresse. se manifestaría a partir de la cuestión de la dirección. L'adresse serait en fait la manifestation du sujet dans ce qui se dit. La dirección sería la manifestación del sujeto en lo que se dice. Parler Hablar implique trois dimensions. implica tres dimensiones. Il y a l'entendu Está lo escuchado, du côté de la forme, desde la forma, le dit lo dicho, du côté de l'information del lado de la información que se transmite, et le qu'on dise y lo que se diga, Voilà. qu'on dise, que se diga. Le qu'on dise qui est un dire témoin de la présence du poids du sujet. Que es un decir que manifiesta la presencia del sujeto. Donc Que se diga. le poids de l'énonciation El peso de la enunciación qui va présentifier l'objet pulsionnel voix, que va a anticipar el objeto voz, en fait, crée une tension dans tout acte de parole. cree una tensión en todo acto de palabra. En fait, pour prendre la parole, Para tomar la palabra, nous sommes obligés nos vemos obligados de venir donner une enveloppe imaginaro-symbolique nos vemos obligados a darle una envoltura imaginario-simbólica à ce réel de la voix a eso real de la voz, qui, lui, en fait, se spécifie d'être vide. que tiene la especificidad desde el real de ser vacío. C'est-à-dire cette dimension aphone Esta dimensión áfona dont de la que parlait Lacan. hablábamos. Voilà. Donc, pour se faire entendre, Para hacerse escuchar. alors pour se faire entendre, se faire entendre, c'est le troisième temps de la pulsion. Es el tercer tiempo de la pulsión, hacerse escuchar. Vous savez que Freud, dans
pulsion et destin des pulsions, saben que Freud en Pulsión y Destino de Pulsión va effectivement articuler ce trajet de la pulsion en 3 temps. va a articular el trayecto de la pulsión en 3 tiempos. Et effectivement, il y a ce 3e temps du se faire, Y existe ese tercer tiempo de hacerse escuchar, o hacerse voilà. mirar. Et dans le cas de la pulsion invocante, Y en el caso de la pulsión invocante, ce serait effectivement le se faire entendre. en el caso de la pulsión invocante sería de hecho el hacerse escuchar. C'est-à-dire se faire voix, quelle que soit la modalité de cette voix, Hacerse voz, cual sea la modalidad de esa voz, pour aller quêter l'oreille d'un autre, para ir en busca de la oreja de un otro, dont je fais l'hypothèse que c'est un non-sourd susceptible de pouvoir m'entendre. y hago la hipótesis para eso de que el otro es un no sordo que me puede escuchar. Donc ça, c'était la première petite introduction à la question de la voix Esta es et de una la pulsion invocante. pequeña introducción a partir de Lacan sobre la voz y la pulsión invocante. Alors, comment tu veux qu'on continue? Tu veux qu'on commence à dialoguer? Tu veux que je continue? Je te laisserai plutôt continuer, mes questions viennent un peu plus avant, par rapport à peut-être une question. J'attendais que vous parliez del punto sordo, du point sourd. Oui. Par Oui. rapport au punto ciego, c'est peut-être la suite. Eh ben, Me preguntan si abrimos el diálogo desde ya, después de esa pequeña introducción, si tengo algunas preguntas y le manifiesto que en lo que acaba de desplegar de Lacan en relación a la voz, yo estoy como esperando que vaya explicando una propuesta que tiene que ver con el punto sordo en relación al punto ciego, que me parece a mí interesante de desplegar. Bien sûr, ¿no? c'était mon intention, donc j'y vais. Era lo que seguía, entonces nos vamos por ahí. Alors, j'ai pris le risque Tomé el riesgo, dans cet ouvrage de faire une proposition théorique tomé el riesgo en este libro, La voz en el diván, de hacer una propuesta teórica qui est effectivement l'introduction dans le champ de la métapsychologie de l'idée d'un point sourd. que es la introducción en el campo de la metapsicología de un punto sordo. Alors, point sourd que j'ai construit à partir de points aveugles qui existent dans la théorie de Freud et de Lacan. Punto sordo que he ido construyendo en relación a los puntos ciegos que aparecen como categoría, digamos, teórica tanto en Freud como en Lacan. C'est-à-dire que chez Freud, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Es algo que encontramos en Freud en los 3 ensayos, Où Freud nous dit que notre désir de connaître, donde Freud nos dice que nuestro deseo de conocer, la pulsion épistémophile, la pulsión epistemofílica, est en fait trouve sa source encuentra su raíz dans le fait qu'une partie de l'image qui se donne à nous est toujours incomplète. que digamos encuentra su raíz, su raíz en la imagen siempre incompleta que uno proyecta. Freud nous parle en fait de l'incomplétude liée au fait que les organes génitaux soient voilés. Freud nos habla de esa incompletud desde la manifestación desde el pensar que los órganos genitales siempre están velados. Donc c'est justement pour et par une curiosité sexuelle Entonces es justamente por y para una curiosidad sexual que nous serions effectivement intelligents et que notre désir que seríamos inteligentes et que notre désir d'apprendre y que nuestro deseo de aprender se construirait. se construiría a partir de ahí. Judith, ¿pueden esperar tantito? Porque parece que se está conectando otra vez el Zoom. Ah. Creo que se desconectó tantito. No me digas. Vamos a esperar un poquito, parece que hubo una caída de internet aquí. No sé si alguien se puede manifestar. O eviten. Sí. Recording is in progress.
Ahí está ya. Parece que estamos de vuelta. Parece que hubo un pequeño corte, estamos de vuelta, nos detuvimos al darnos cuenta. Lacan va reprendre cette question du point aveugle Lacan va a retomar esta pregunta del punto ciego à partir de son séminaire 11, a partir del seminario 11, lorsqu'il va faire un développement autour justement du regard comme objet petit a. Cuando va a hacer un desarrollo teórico alrededor de la mirada como objeto pequeño a. En fait, Lacan nous permet de comprendre que pour pouvoir avoir un point de vue, Lacan nos permite comprender que para tener un punto de vista, pour pouvoir avoir une place dans le monde, para tener un lugar en el mundo, il faut oublier que le regard de l'autre pèse sur nous. hay que olvidarse del peso de la mirada del otro sobre nosotros. Et de fait, lorsque nous arrivons au monde, Y de hecho, cuando llegamos al mundo, nous sommes transpercés par le regard de l'autre, estamos atravesados por la mirada del otro, nous sommes regardés de toutes parts sans que nous sachions d'où ça nous regarde. nos miran por todos lados sin saber exactamente desde dónde nos miran. On pourrait dire que c'est le dispositif panoptique Es el dispositivo panóptico qui effectivement nous met au centre, que nos coloca en el centro, étant regardé sans savoir d'où le regard opère. siendo mirado sin saber desde dónde arranca esa mirada que nos está mirando. On pourrait dire que les nouvelles technologies ont encore accentué cela, Podríamos decir que las nuevas tecnologías han acentuado este fenómeno, puisque effectivement, dès la naissance, l'enfant est filmé, photographié porque desde el nacimiento filman y fotografian al recién nacido et mis sur les réseaux sociaux comme ça, y además arrojado a las redes sociales, ¿no? offert au regard du monde entier. Ofrecido, regalado a la mirada del mundo entero. Alors, dans la psychopathologie de l'enfant, En la psicopatología de la niñez, on voit que Ubico otra vez. ah, Ya. no. Ah. Recording in progress. on est toujours là, estamos todavía ahí. voilà O sea, pourquoi seguimos. en présentiel c'est quand même toujours Claro. mieux. Aquí estamos entrenando y la voz. Un pequeño comentario de Jean-Michel. Por eso en presencia siempre es mejor. Sí, claro. Hubieran venido y estaríamos aquí Siempre sin la voz padecer calidad los tiene que ser cortes de de presencia. los Claro. cortes de internet. Pero seguimos. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ahí va a pensar, me too, ok. Donc, la psychopathologie de l'enfant La psicopatología de la niñez nous montre qu'effectivement, très tôt, l'enfant peut manifester nos muestra que muy temprano el niño puede manifestar une subjectivité. una subjetividad. Par exemple, dans le champ oral, ça va s'exprimer par le fait de refuser la nourriture qui lui est offerte. Por ejemplo, en el campo oral, su manifestación de sujeto ahí sería rechazar lo que le están dando de comer. Dans le cas du champ anal, En el campo anal, ça serait effectivement refuser de faire ses besoins là et au moment où on le lui demande. rechazar, digamos, hacer sus necesidades, Vale. muchas gracias, Et- en el momento, en el lugar donde se lo pide, ¿no? Et en français, ça se dit de façon très claire, je t'emmerde. Y en Francia hay una expresión que se dice te enmierdo, digamos, Voilà. me cago en sería en español, digamos, de España. Donc c'est une façon effectivement là encore de manifester sa subjectivité. Otra vez es una manifestación de su subjetividad del niño. Dans le champ scopique, En el campo escópico on peut aussi détourner le regard. se puede derivar la mirada, cambiarla sacarla de la mirada. On sait très bien l'angoisse que provoque le refus d'échange de regard chez les mamans d'enfants autistes. Sabemos muy bien lo que implica la angustia del rechazo de la mirada en algunos niños autistas con la madre. Dans le cas non psychopathologique, En el caso no
patológicos. On sait très bien aussi comment l'enfant prend du plaisir à échapper au regard de l'autre. Sabemos también cómo los niños toman cierto placer de escapar de la mirada del otro. C'est-à-dire en jouant au jeu de cache-cache, A las escondidillas, Sí, escondiéndose, ¿no? en cachant ses yeux derrière les El mains. famoso juego de esconderse detrás de las manos. Donc vous voyez, dans ces trois modalités pulsionnelles que sont l'oral, l'anal et le scopique, En estas tres modalidades pulsional, que es lo oral, lo anal y lo escópico, l'enfant peut manifester quelque chose d'un refus, el niño puede manifestar algo del orden de un rechazo. ce qui n'est pas le cas dans le champ de la pulsion invocante. Y no es el caso en el campo de la pulsión invocante. Ce qui va donner effectivement à l'objet voix Es lo que va a dar al objeto voz un statut tout à fait particulier. un estatuto muy particular. Et c'est pour ça sans doute aussi qu'il est très souvent et obligatoirement impliqué dans toute hallucination. Y es por eso que está implicado el objeto voz en las alucinaciones. Lacan nous dit: Lacan nos dice, les oreilles sont dans l'inconscient le seul lieu qui ne possède pas de sphincter. las orejas están en el inconsciente como un lugar que no tiene esfínter, que no tiene control. Donc, contrairement à la bouche, non, Y ça no, marche ça pas. marche pas. Ah, No, exactement. hago el gesto Ouais. así y no Ouais. funciona porque no. Contrairement à la bouche, contrairement au sphincter anal, Contrariamente a la boca o el esfínter anal contrairement aux paupières, o a los párpados, il n'y a pas de sphincter à l'oreille. no hay esfínter de oreja. On ne peut pas échapper à la voix. No podemos escapar a la voz. Voilà. Donc, vous voyez, ça va donner, Ven lo que ocurre ahí. ça va donner à la voix un statut tout à fait spécifique. Le va a dar a la voz un estatuto muy específico. Et ce qui va donner aussi à la question du point sourd Y lo que va a dar al asunto del punto sordo un mécanisme totalement différent du point aveugle. es un mecanismo totalmente diferente al punto ciego. En ce sens que le point aveugle peut prendre appui d'une certaine manière, En el sentido que el punto ciego puede apoyarse sur la possibilité d'échapper au regard. o sea, se apoya el punto ciego en la posibilidad de escapar de la mirada. Donc on pourrait dire qu'il peut y avoir éventuellement un support physiologique, Se puede haber un soporte fisiológico para escapar de c'est-à-dire cette possibilité effectivement de fermer les yeux. esta posibilidad, naturalmente, de cerrar los ojos. Dans le cas du point sourd, En el caso del punto sordo, n'ayant pas cette possibilité-là, sin tener esa posibilidad, l'hypothèse que je fais, la hipótesis que yo propongo c'est qu'en fait il s'agit réellement d'un processus métaphorique, au sens où Lacan va parler de métaphore, sería entonces un proceso metafórico en el sentido en que Lacan habla de la metáfora, c'est-à-dire qu'il y a substitution de la voix de l'autre par la voix du sujet. es decir, que hay sustitución de la voz del otro por la voz del sujeto. Là où j'étais envahi par la voix de l'autre, Donde yo estaba invadido por la voz del otro, je dois pouvoir donner de la voix. debo poder dar voz, dar mi voz. Mais pour pouvoir donner de la voix, Pero para poder dar voz como sujeto, je suis obligé d'oublier que j'ai été appelé par la voix de l'autre. tengo que olvidar que había sido llamado por la voz del otro. Alors, cet appel, en même temps, il est essentiel. Este llamado, a la vez, es esencial. C'est-à-dire que l'environnement maternant El ambiente, digamos, maternal, va spontanément faire l'hypothèse, va espontáneamente a hacer la hipótesis, dans le meilleur des cas, en el mejor de los casos, que l'enfant qui vient de naître que el niño que acaba de nacer est en position de sujet supposé parlant. está en posición de sujeto supuestamente parlante. Voilà. C'est-à-dire que toutes les manifestations qui émergent de l'enfant Todas las manifestaciones que emergen del niño vont être interprétées comme ayant du sens. van a ser interpretadas como teniendo sentido. Voilà.
Alors ça c'est extrêmement important Esto es muy, muy importante, parce que les mères qui sont en difficulté pour pouvoir faire cette hypothèse porque las madres que están con cierta dificultad para llevar a cabo esta hipótesis vont effectivement avoir le plus grand mal à établir une relation avec cet enfant. van a tener mucha dificultad para establecer una relación con este niño. De fait, le bébé quand il naît, De hecho, el niño cuando nace c'est un bout de réel, es un pedazo del real, saignant, sangrante, chiant, cagando, vomissant, vomitando, et il faut effectivement toute la folie d'une mère y tiene que estar presente toda la locura de una madre pour voir effectivement dans ce bout de réel para ver en ese pedazo del real un sujet un sujeto à venir a venir qui pourra dire un jour « je ». que podrá decir un día yo. Et c'est bien effectivement parce que cette hypothèse existe Y justamente porque esta hipótesis existe, qui fait que un jour cet enfant va dire « je ». porque esta hipótesis existe, va a suceder un día que este niño va a poder decir yo. Les collègues psycholinguistes Los colegas psicolingüistas ont mené des études sur la façon dont les mères s'adressent aux bébés qui ne parlent pas. han hecho algunos estudios de observación sobre los niños que no responden al llamado materno, Qui ne parlent pas encore. que no hablan todavía, Voilà, hein, qui n'ont pas encore accès au langage. que no tienen acceso al lenguaje todavía. Et ce que ces psycholinguistes ont remarqué, Y lo que han visto c'est que les mères, spontanément, es que las madres espontáneamente s'adressent à l'enfant sous la forme d'une question. se dirigen al niño bajo la forma de una pregunta. Et qu'est-ce qu'il veut? Et il a ¿Y faim? qué quiere? Et il a ¿Y froid? tiene hambre? Hein? ¿Y tiene frío? Voilà. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Lo que es muy, muy interesante es que la mère sait parfaitement que l'enfant ne va pas répondre. la madre sabe perfectamente que el niño no va a contestar, Mais elle le met en position de supposer pouvoir répondre. pero lo pone en la posición del supuestamente poder contestar. Donc en gros, elle crée déjà une place dans laquelle l'enfant va pouvoir s'installer. Crea un espacio donde el niño se va a poder instalar. Vous avez là un exemple très précis de ce que j'appelle l'adresse. Es ahí un ejemplo muy preciso de lo que he llamado anteriormente la dirección. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça que la question, la pulsion invocante Es ahí donde la pulsión invocante se met en jeu. se pone en juego. Voilà. Et la plupart du temps, La mayoría de las veces, à un moment, l'enfant va prendre la parole et va dire « je ». y en la mayoría de las veces, en algún momento, el niño va a tomar la palabra y va a decir yo. Et ce que nos collègues psycholinguistes ont montré, Y lo que nuestros colegas neurolingüistas han demostrado c'est qu'à partir du moment où l'enfant prend la parole et se met à dire « je », es que a partir del momento en que el niño toma la palabra y empieza a decir yo, l'environnement maternant cesse d'interagir avec lui sous la forme de questions. el ambiente materno deja de actuar con él bajo ese formato de preguntas. C'est-à-dire que ce n'est plus nécessaire. Ya no es necesario. C'est-à-dire que les questions qui étaient là entre 0 et 6 mois, en gros, Las preguntas que estaban ahí entre 0 y 6 meses, más o menos, étaient là simplement pour maintenir cet hypothétique sujet non encore manifesté. estaban ahí para sostener la idea hipotética del sujeto ahí. Enfin, le sujet y était, mais il Oui. ne se manifestait pas sous la forme de la parole. El sujeto sí estaba, pero no se manifestaba en palabra. Voilà. C'est important. Sí, sí, sí. Oui. Donc, si on continue sur la question de cette histoire de point sourd. Si seguimos con la pregunta sobre el punto sordo, Donc, en fait, pour advenir, para advenir, le sujet a été confronté à cet appel primordial. el sujeto ha sido confrontado a este llamado primordial, Il a résonné au timbre maternel. hubo resonancia al timbre materno, Et en fait, il a pris appui là-dessus pour pouvoir
y se apuntaló, digamos, ahí en el timbre materno para poder prendre à son tour la parole. tomar a su vez la palabra. Alors je me suis longtemps posé une question. Mucho tiempo me he preguntado, Comment se fait-il que la plupart d'entre nous ¿cómo puede ser que la mayoría de nosotros préférons l'aliénation au langage preferimos la alienación al lenguaje avec toutes les difficultés que cela entraîne? con todas las dificultades que eso conlleva? C'est-à-dire le Es malentendu, decir, los malos le entendidos, fait qu'on parle toujours à côté de ce qu'on veut que dire. siempre hablamos al lado de lo que queremos decir. Voilà, bon. Et pourtant, la plupart d'entre nous, Y sin embargo, la mayoría de nosotros, je dis la plupart d'entre nous parce que certains font un autre choix. digo la mayoría de nosotros porque algunos hacen otra elección. Ma pratique clinique est essentiellement dans le champ de l'autisme. En mi práctica clínica se dirige esencialmente en el campo del autismo. Et donc effectivement, ce sont la plupart du temps des gens qui font un autre choix que, Y ahí que le nôtre. estamos hablando de personas que hacen otro tipo de elección en relación al lenguaje. Alors comment se fait-il que la plupart d'entre nous fassions ce choix-là? ¿Cómo es posible que la mayoría de nosotros hacemos esa elección? Eh bien je pense qu'on se fait avoir. Pienso que nos engañamos. Voilà. Alors pourquoi se fait-on avoir? ¿Por qué nos engañamos? Eh bien, les études de psychologie du développement Los estudios de psicología del desarrollo ont montré que l'enfant, han mostrado que el niño, dès les premières heures de sa vie, desde las primeras horas de su vida, est capable de reconnaître et d'identifier parfaitement le timbre de sa mère. es capaz de reconocer e identificar el timbre de voz de su madre. Et je parle bien du timbre de la... Ouais. Je parle bien du timbre de la mère. Y hablo del timbre de la madre. Alors là, j'ai besoin de faire un petit détour pour expliquer ce que j'entends par timbre. Okay. Va a ser un pequeño, nos vamos a alejar tantito para explicar a qué se refiere él con el timbre. Alors, on pourrait dire que le son El sonido est caractérisé par 4 paramètres. digamos, se caracteriza por 4 parámetros. Le premier, c'est la hauteur. Lo primero es la altura. Voilà. C'est quelque chose qui est mesurable. Es algo que se puede medir. Voilà. Après, il y a la puissance. Después está la potencia. Il est mesurable également. También se puede medir En décibels. en decibeles. Le premier, la hauteur, était mesurable en hertz. La altura se mide en hertz. Il y a un troisième paramètre qui est la longueur, El tercer parámetro sería la longitud, qui va être lui mesurable en secondes. en lo que se mide en segundos. Et puis il y a un quatrième paramètre qui est le plus étrange, Y el cuarto parámetro, que es el más extraño, qui est le timbre. que es el timbre. Le timbre ne possède pas d'unité de mesure. El timbre no tiene unidad de medición. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement mesurer un timbre. No se puede medir un timbre de voz. On peut le voir, c'est-à-dire que par exemple quand on enregistre, on peut voir Se puede ver cuando uno graba, ¿no? Se puede ver, ¿no? Algo del timbre, mais il n'y a aucune mesure du timbre. pero no hay ninguna medición del timbre. Donc on pourrait dire que le timbre, c'est ce qui échappe à la possibilité d'être mesuré. El timbre es algo que escapa a la posibilidad de medición. À partir de là, on est condamné d'une certaine A manière partir de ahí estamos condenados à essayer d'approcher le timbre a intentar acercarnos al timbre par des comparaisons ou par des adjectifs. por comparaciones o uso de adjetivos. Donc on va dire que c'est un timbre qui est doux, c'est un Vamos a timbre decir que es un timbre dulce, qui rappelle le vent dans le bruit des que es un arbres. timbre que nos recuerda el sonido del viento en los árboles. En fait, on est obligé d'ajouter infiniment, Estamos obligados entonces de agregar infinitamente, parce qu'aucun mot jamais ne pourra définir parfaitement le timbre. porque ninguna palabra podrá definir precisamente el timbre. Nous sommes obligés comme ça à des approximations. Estamos obligados a ciertas aproximaciones. En fait, le timbre, c'est ce qui échappe complètement
au symbolique. El timbre escapa completamente al simbólico. Donc en gros, le timbre, c'est mon hypothèse, c'est ce que j'appelle le réel de la voix. Su hipótesis entonces sería pensar que el timbre es el real de la voz. Et c'est ce, bien sûr, à quoi nous sommes sensibles dans une voix. Y es lo que justamente a lo que somos sensibles a la voz. Es el timbre. C'est-à-dire qu'une voix que nous adorons ou une voix que nous détestons, Una voz que adoramos, una voz que detestamos, c'est effectivement cette dimension du timbre qui est en jeu à ce moment-là. es esta dimensión del timbre que está en juego. Voilà. Donc,